Kuandamana na Kristo aliyesulubiwa katika maisha yetu hapa duniani. Ni kusema tuko tayari kutembea na Yesu kusulubiwa, mwenye kuteswa, mwenye kuona ubaya wa watu juu yake bila sababu mpaka kufa msalabani. Lakini yeye ni mwenye kushinda kifo na mauti na kutuletea wokovu sisi wakosefu. Kifo cha Bwana Yesu inakuwa kama vile alama kubwa ya mapendo ya Mungu juu yetu sisi binadamu. Kwa kufikiri vema juu ya fumbo hili ya mateso ya Yesu juu ya wokovu wetu, napenda leo tusimamie maneno mbalimbali yeye Yesu kusulubiwa pale Golgotha alisema katika safari yake ya msalaba. Ni maneno ya mwisho ya Yesu, niliyatambua sana. Maneno hayo tutapokea vema maana yake juu ya maisha yetu kama tunayapokea katika mawazo na matendo ya wokovu wetu. Nilipenda kusimamia hii maneno 7 ya Yesu kwa sababu tangia mwanzo fata njia ya msalaba, ijapokuwa walimhukumu kwa bure bila sababu, na tunajua Bwana Yesu kama walimshtaki kwa uongo. Kama walimsulubisha ni kwa sababu watu hawakutaka kusikia ukweli alikuwa anawaambia. Ndio maana kufuatana na aliko ya Papa wetu Leon, muujumbe wake alitupatia wakati huu wa Kwaresima, wale walikuwa na jinsi ya kusoma ile ujumbe wake. Papa alitualika tufunge, tufanye mafungo ya kusema les jeunes de la parole, kwa sababu Papa aliona ya kama watu duniani hapa mkusema wakati yote weko wanarudisha dunia. Nitapenda hata kisha Pasaka wale watakuwa na jinsi kufikiri sana juu ya ile ujumbe wa Papa. Leo kila mtu ataramuka asubuhi anatukana mumarezo, mumatiktok, mumatoktok. Mtu ataramuka asubuhi ile tampita kukichwa anatupa hiyo kwa marezo. Hata Wakristo na wengine wako hapa. Hatuna na mboga, hatuna na haya, hatuna maisha. Le Papa anatuambia faites les jeunes de la parole. Na ile kufunga kwa kusema nini? Tubaki kimya. Ndugu wapenzi, mwenye kukaa kimya ana pumbavu hapa, na mwenye kusema saa yote haiko mwenye kuwa na hekima hapa. Kwa sababu mkusema utakuwa unasema utashuhudia unatokana na baba na mama unajua kusema. Jua napenda leo nisimamie maneno 7 ya Yesu kule Golgotha. Neno ya kwanza, Bwana Yesu alisema, Baba, uwarudie, uwasamehe, kwani hawajue watendalo. Mbele ya ubaya na ukali ya watu, Yesu hakurudisha kisasi ya baba juu ya wale watu wabaya wa kusema vitu vibaya
kumtukana Yesu, wenye kumshtaki Yesu bila sababu kwa uongo, kwa sababu hawakutaka kusikia maneno ya ukweli. Walimfezesha ili Bwana Yesu aone haya, na walifanya kama atafanya nguvu yake yote kwa kuepuka matusi yote. Hapana, alikala kimya. Lakini Yesu aliwaombea kwa Baba yake huruma, kwa sababu ni vipofu, ni wajinga, hawajue wafanyayo. Na sisi Wakristo wa leo mara nyingi tunawatesa wengine bila sababu, tunawatukana wengine kwa sababu wanatuambia yaliyo ukweli. Tunaalikwa leo kuomba toba kila mara tulitenda, tulisema kama wale watu wabaya. Mara nyingine nasi tunashtakwa kwa uongo na tunahukumiwa bila sababu, kama vile watu wale wabaya walimtendea Yesu. Tusitafute kurudisha kisasi, hapana, kwa sababu wakati unatafuta kurudisha kisasi na wewe walitukana, unakuwa na wewe mjinga sawa wale wajinga walikutukana. Tuwaombee huruma kwa Mungu, kwa sababu ni vipofu, ni wajinga katika maisha yao ya Kristo. Ijapokuwa walipewa ubatizo, Mkristo hawezi kujisifu kisha kutukana jirani wake, kisha kumsemea uongo mwingine, kisha kumtesa mwingine. Tufikiri kidogo, alianguka mlizani aseme, Bwana unihurumie. Watakatifu waseme neno la Mungu. Bwana Yesu anasema, kweli kweli nakuambia, leo hii utakuwa pamoja nami katika paradiso. Neno hili, ndugu wapenzi, Yesu alimwambia mmoja wa wale wawili walisulubishwa naye, mwenye alimuomba Yesu ili amkumbuke katika ufalme wake wakati atakapokuja. Tulisikia pia jinsi yule mwingine hakumwogopa hata Yesu, hakukuwa na heshima hata na Yesu. Yeye kutoka mkinywa yake ilikuwa maneno ya uchafu. Alimwambia Bwana Yesu, je, wewe si Masia? Ujiokoe mwenyewe, utuokoe nasi. Ndugu wapenzi, nasi katika maisha yetu tunakosa heshima na woga wa Mungu kwa jinsi tuko tunaishi na kuongoza masiku yetu hapa duniani. Hatuko sisi mabwana na wafalme wa dunia na maisha yetu, hapana. Kumbe tuwe na unyenyekevu, tumombe Mungu atuhurumie kiburi yetu, kukosa kwetu woga wa kutenda mabaya, wa kusemezana maneno mabaya na ya uongo. Tuseme wote pamoja, Bwana unihurumie. Neno la tatu, Bwana Yesu anasema, bibi, huyu ndiye mwana wako. Kisha akamwambia mfuasi, huyu ndiye mama yako. Hata katika mateso yetu, hata katika mateso yake, Yesu hakuacha walio wake peke yao kama vile mayatima. Hapana, kupitia mfuasi wake Yohane, sisi wafuasi wake wa leo hatuko mayatima. Hapana, tunakingwa
na umama wake Bikira Maria. Tunaweza kumkimbilia kila wakati wa maisha yetu, hasa kwa namna ya pekee wakati tunasongwa na magumu na mateso yoyote. Kisha tena kupitia maneno yake Yesu anatunga chama mpya, undugu mpya, si wa damu ya ukabila hapana, lakini undugu wa damu yake yeye Yesu Kristo juu ya wokovu wetu. Sisi tuko hapa si kwa damu ya kabila yetu yenye inatukusanyisha na kutunganisha hapa wakati huu tunashangilia hii ibada. Hapana, ni damu takatifu ya Yesu imetuunganisha sisi tuko hapa. Kila mara tuliwaza, kila mara tulitenda kupitia damu ya ukabila, kila mara hatukutenda na hatukuwaza kupitia damu ya Yesu Kristo. Tuseme wote pamoja, Bwana unihurumie. Neno ya hili Bwana Yesu anasema, Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini unaniacha? Sauti ya Yesu inaonyesha uzito na ugumu wa mateso yake juu ya dhambi yetu sisi. Tunatambua hapa kama malipo ya dhambi yetu ni kujitenga na Mungu. Kila mara tunatenda dhambi, kila mara tunatenda ubaya, kila mara tunawaza na kusema ubaya, tumejitenga na Mungu. Kila mmoja jinsi tunakaa hapa, mimi wa kwanza, kila mmoja angalie vema maisha yake kwa kutazama vema jinsi dhambi zinatutia mbali na Mungu. Mungu yeye kwa upande wake hatuachi hata mara moja. Kila mara tulidumu katika dhambi na katika kuwatendea wengine vibaya, kwa maneno yetu mabaya, kwa mawazo yetu mabaya, kwa matendo yetu mabaya. Tuseme wote pamoja, Bwana unihurumie. Neno la tatu, Bwana Yesu anasema, naona kiu. Katika hali ya binadamu, neno hilo linaonyesha ulegevu wa mwili wa kibinadamu. Yesu ni Masia, Yesu ni Mungu, Yesu ni Bwana. Bwana ni kusema mwenye kuwa na uwezo wa yote. Ndiyo maana neno hili ni ujumbe wa kiu ya kuleta mapendo, ya kuleta amani, ya kuleta wokovu na masikilizano duniani. Tuangalie katika matendo yetu, katika mawazo yetu, katika maneno yetu, kama tuko wa Kristo kweli, wenye kuwa na kiu ya kusikia ukweli, maneno ya ukweli, ya kuleta uwaki, ya kuleta mapendo, ya kuleta mapatano kati ya watu. Tukitambua kama si vile tunaishi, tuseme wote pamoja, Bwana unihurumie. Neno la sita, Yesu anasema yote yametimizwa. Neno hili inatangaza ushindi wa uzima juu ya kifo, ushindi ya neema juu ya dhambi. Neno hili inatuonyesha ya kama Yesu anatimiza kazi aliyopewa na Baba. Kazi gani? Ya kutuletea wokovu kupitia mateso ya njia yake ya msalaba. Na sisi mu maisha yetu ya Kikristo tunatimiza kazi yetu ya kitume, hata kama watu wanatudharau,
tuangalie vema na tujiulize namna gani tunatimiza kazi yetu ya kitume katika Eklesia. Hatuwezi kusema tunampenda Yesu kama tupende Eklesia yake. Hatuwezi kusema tunamtumikia Mungu na tunamfuata Yesu kama hatutumikie Eklesia na kuishi pamoja na Eklesia. Kama namna yetu ya kuishi hayambatane na mawazo haya, tuseme tena, Bwana unirudie. Neno la saba na la mwisho ya Bwana Yesu pale Golgotha: E Baba, mikononi mwako naweka roho yangu. Neno hili, ndugu wapenzi, ya Yesu inaonyesha kujitoa kwake yeye wote kwake Mungu Baba. Ni alama ya matumaini na imani kubwa. Nasi katika maisha yetu, hasa zaidi wakati tunakutana na madhulumu na ubaya wa watu na ukali wa watu, tunakimbilia wapi? Tujiulize, wakati tuko na mateso, ni wapi tunakimbilia? Tuangalie kumbe, kama tuko tunamkimbilia Yesu tu, kama tuko tunamkimbilia Mungu tu mu maisha yetu, yeye mshindaji wa vyote, kama hivyo vile, tuseme tena na kwa mara ya mwisho, mara ya saba, Bwana unirudie. Ndugu wapenzi, hii maneno saba ya mwisho yenye Bwana Yesu alisema Golgotha inakuwa kwetu hazina, riziki juu ya maisha yetu ya ufuasi wake. Ni mafundisho kubwa juu yetu, kwa jinsi inatufaa kuongoza safari yetu ya maisha yetu hapa duniani. Ukomo wao ni kutufikisha kwenye uzima wa milele wakati Yesu atakaporudi. Msalaba huu utaabudu sasa hivi, baadaye, bila kusema neno, ile matushi tubakie nayo nchi, ikuya mbele ya msalaba kimya, bila kusema neno. Itukumbushe maneno haya saba Bwana Yesu alisema Golgotha. Na mwisho wa ibada tutaondoka katika ukimya, tufikiri jinsi Yesu aliuawa na waadui wa ukweli. Kumbe, ndugu wapenzi, tuyapokee maneno haya saba ya mwisho ya Bwana Yesu na unyenyekevu, ili zipate kupenya mioyo zetu, kutusaidia katika kiburi yetu, katika ubaya wetu, kujua kuhesabia masiku ya maisha yetu hapa duniani, ili nasi siku moja tupewe neema ya kuingia paradiso ya uzima wa milele. Amen.